Ay, wow. Quote na lang tayo ng white. Quote na lang tayo ng white, guys. Sling bag, 180. Ang cute, guys, oh. Yes, siya, guys. Or sa mga girly din dyan, oh. 180 na lang, 180 na lang. Quote na lang ng white, guys. Mine white. Mine, ano ba? Mine white. White. White, guys. Sling bag ka. Ano ba? Ano nangyayari sa mundo? Ayan, guys. Mine white. Mine white, guys. Mine white for only 180. 180 lang, guys. Let's go. Ang ganda, oh. Ganda. Pag ano ba? Pag rampa ba? Ayan siya, guys. Pag rampa yan, guys, oh. Ganda, oh. O, di ba? Ayun. Ay, laptop, Ayun. TikTok. Ano to, Bu? Ano? Not now? Oh, not daw ba? Ayan. Ay, Nanay Ilbe. Thank you, Bibo Sara! Ay, wow, thank you. Ay, parang... Salamat! 180, 180. Yay, thank you. Thank you, Big Sarah. Hi, Nanay Ilbe. Salamat! Good evening, guys. Ayan, let's go. Thank you, ang ganda! Pagway na ba, no? Thank you, Big Sarah. Wala na! Ganda ka, Big Vanessa. Ito na. Nay, kasi nakay ganahan nga bag, Nay. Paspas ang fingers, Nay. Paspas ang finger, baka nakay ganahan. Next item! Ay, ang cute din. Ano siya, white siya, guys, na ano, okay lang to, lilinisin lang ng konti, kaya medyo nag-dark lang siya. Tapos meron siya blue na, ang tawag dito, tahi. Kulay blue naman yung dito niya, guys. Kagaya lang din yung nauna. Code na lang tayo ng blue. Blue. Ayan. Mine blue, guys, For only 280 pesos. 280, guys. 280, 280. 280. Meron, Miss R, meron kaming big bags. Wait lang. Wait lang. Pwede siyang sling, guys. Pwede siyang ganito. Diba, double ano? Yeah. Double purpose. Pwede siyang ganito, guys. Ayan. Code na lang ng blue, guys. 280. Guys, comment mine blue. Tapos pwede siyang 280. ganito. Diba, marami siyang ano, guys, oh. Marami siyang way kung paano nyo siya dalhin. Mine blue for only 280 pesos. Ayan siya, guys. Tiraw niya, guys. Ayan, oh. Malinis, malinis. Mine blue, guys. Mine blue for only 280 pesos. Ano yan doon, Mine blue, ha? Mine blue, guys. Mine blue. For 280. Let's go, let's go. Comment na, guys. Maganda siya, guys, oh. Ang ganda, guys. Mine blue, mine blue. Mine din, oh. 280. Let's go. Ganda, oh. Mine blue, guys. Mine blue. Share pa natin ang live, guys, para maraming bumili. Mine 280 blue. na lang to. Tela siya, guys. Ayan, oh. 280, 280, 280. Ano, walang magmamay. Ang ganda talaga niyan. Sige kayo. Mine blue, guys. Mine blue. 280. Napaka-useful ng box. Kaya bilhin nyo na. 280. Sobrang cute. Cute. Mine blue for only 280. May mine Ano na tayo, ano? Para pwedeng isabit dito, no? Para kung merong gusto magpa-flex. Ayan, sabit na muna natin to. Mine, guys. Mine, guys. Blue, 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 Para blue. kung may gusto magpa-flex. Ask natin po yung managers.
Thank you, Jean Rose. Ayan si Ate Melanie. Ate Melanie, basta yun. Di ba lang pwede natin ito ipa-PCL? Thank you, Jean Rose. Ito, next item. Ate, next. Ay, ang ganda din. Ay, ano yan? Manok? Bird. Kailan pa naging Ay, manok yan? tawag ba to? Ano to? Parang Dayan. Ano pa? Gaya! Uy! May isda! Elepantin. Ganda to, guys. Ay, sorry. Ayan siya, guys. Oh. 280 na lang. Code tayo ng... Hindi mo nakikita ang kambing yan. Fly. Fly na lang. Fly. Fly. Code na lang tayo ng fly. Okay, my fly. Fly, fly, fly. The butterfly. Ganito Hi, siya Andrea. nakabuksan. Ayan, o. I-slide mo siya. Ayan. Ah, slide. Code 20. na lang tayo ng fly, Fly. guys. Fly. Mine fly, guys. Maganda din siya, guys. Oh. Dali na ba? Comment mine fly. Mine fly. Kasi nasa na nga. Code ka na lang. Wait, ang model natin. Jean Rose. Pag-sure ba? Ay! Mine na! Thank you, Jean Rose. Ayan. Salamat, Jean Rose. Thank you! Yay! More! Thank you! Ito ang ganda nito. Ay, ibang kulay yan. For only 300 pesos, guys. Code na lang tayo ng brown. Okay, mine brown. Mine brown, guys. Mine brown. So, mahilig sa brown, guys. Oh, maganda din siya, guys. Yeah. Yan siya, guys. Meron siyang, ano dito, D-zipper. D-zipper siya na nasasarap. 300, ne? Yep. Mine brown, guys. Code for na lang only. tayo ng brown, guys. 300. 300 kasi sobrang ganda. Matigas. Ayan, oh. Parang leather ba siya? Let's go, guys. Comment mine brown. Mine brown, guys. Mine brown. Tipan, model. Mine brown for only 300 pesos. Baby love. Ayan na. Yan. Na-adjust to, guys. Kaya kung mali Aba. kayo kagaya ni Tipa, na-adjust siya. Talaga ba? Ayan. Tama na. Ayan na yung pinakasabay. Papa. Ay, hindi. Ito po pala yung Ay, pinakasabay. Gusto ko to. Ayaw na. Ay, nauna si... Sino muna nag-mine? Jean Rose. Yay! Thank you, Jean Rose! Thank you so much! Ayaw mo na ba? God bless Jean Rose. Ang dami niya naman. Kain. Pagkaganda, guys. Mag-mine na kayo. Oo. Yummy, Pag-agawan nyo na. Thank you, Jean Rose. And then, Tama na. Alright, next item. Ayan siya, guys. Oh, mayroon siyang parang clover. Ayan, slim bag siya. Pwede siyang dibit-bit. Ayan, pwede siyang ganito. Pwede siyang ganito. Code na lang tayo ng black. black. Mine black for only 300 pesos. Model. Mine black, guys. Ayan siya. Jean Rose. Ito yung iniikot, guys. Imamahal mo ba din si Jean Rose? Oh. Ayan yung love niya, guys. Pwede siya mag-adjust ng skin? Dalawa siya. Sakto. Dalawa. Dalawa. Dalawa, guys. Dalawa yung ano. Tapos merong zipper sa gitna, kaya hindi mo na kailangan magdala ng wallet. Oo, ilagay mo na ID. Meron na siyang lagayan dito sa gitna. Napakaganda. Mine black, guys. Mine black. Mine black, Mine guys. black for only 300. Mine black. Ablapit mo, Tipan. Idea! Ayan siya, guys. Nakikita niyo to. Ayan, o. Iniikot siyang ganyan. Iniikot siya. Ganda. Mine black, guys. Mine Kaya ang problema, di ako gumagamit yan. Sabi ni Ate Sarah. Let's go. Ibahin nyo na, guys. Ay, magaling ka. Mine black, guys. Mine black. Pag umaalis kayo
Ricklin. Ah, si Ricklin! Thank you, Ricklin Dilian. Thank you po. Meron akong bago. Saya na yan. Pakita mo nga yung bag na ginagamit mo kasi. Pakita mo, yung flexible bag. Guys, masaya na siya kasi may bago na siyang bag. Baka may yak-yak pa si Tiffan. Yan ay asawa ko. My new po guys. My new po. Oh, ito kasi yung ginagamit ko. Ako ba nagbigay sa'yo niyan? Sila, tira Nova. Tira Nova. Thank you! Kaya ni Nuba. Okay, next item. Black ulit na meron siyang gold dito. May gold chain. For only, magugulat kayo, 180 pesos na lang! 180 Yay! 180. 180 guys. Anong code? Magkano ano yan? Mine chain. Mine chain for only 180 pesos. Kuha ka pa dalawa tipan. Kuha ka pa lang ng dalawa. So, ayun na, may kinuha na daw po. Miss Ricklin, may kinuha na po si Tiffan. May kinuha na po. Ayun, may kita. Yan. Ano dahil sa pangalawa? Malaki naman. Para meron ka papaglagyan. Pakita mo, pakita mo. Nakuha na! Salamat, Ricklin. Opo, flex mo na to. Thank you, Ricklin. Isa pa? Isa pa? Hindi, dalawa. Oo, dalawa daw. So habang nagpipili po si Tipan, mine nyo na po to guys. Mine chain. Thank you, Ricklin. Mine chain guys for only 180 pesos guys. Mine nyo na po. Mine chain for only 180 pesos. 180 na lang, guys. 180 na lang po guys. Ayan po yung loob. Ayan po siya. Maganda po to guys. 180 na lang guys. Imayin nyo na po. Ayan. Pagbukas nyo, meron pang zipper dito guys. Panglagayan nyo ng pera, ganun, cellphone. Ayan. Imayin nyo na guys. Mine chain for only 180 pesos po. Ayan. Imayin nyo na to guys. Maganda. Ang code din. 180 lang to guys. Imayin nyo na. Para hindi na natin ano. Tsaka ito, black ribbon. Guys, meron nga lang po palang ano to guys. Meron nga lang po palang bakbak Oo, dito. kaya 180 na lang siya. Ah. Pero hindi naman siya kita, guys. Sige po, Ricklin. Thank you po. Ayan guys. Walang boses Mine ito na. ngayon, guys. Mine Ricklin. Ay, mine Ricklin. Mine chain. Mine chain for only 180 pesos guys. Mine chain, guys. Mine chain. Mine chain for all. Mine yun na guys. Sayang. Mine na, guys! Dahil mo kay Tiffan. Tiffan, di ka dito. Model natin ito, guys. Huwag tumalon ha. How to pay po? By any or remittance or any ano. Yan, mine na guys. 180 na to, guys. Maganda na. 180 mine yun na guys. Naman. Yan, yan mo. Mine chain for only Pwede mo adjust 180 ng pesos. Pwede. Pwede yata. Kasi masyado siya mano ba? Hindi. Pang matangkad siya talaga. Hindi, ito. Ito, meron lang. Ay, hindi. Pang matangkad po. Hindi pa naman sa akin. Pang moms ito. Mine na lang, guys. 180 lang. Okay na. Ito mo. Tayo lang na. Hindi. Na ano po. Ay! I-upload mo. Yeah. Ayan na, mine na, guys. Mine na, guys. Comment. Mine. Ayan, for only 180, guys. Kunin nyo na. Black chain. Mine. Hindi ako na-expect na tatlo. Isa lang, ito. Thank you so much. Dati, ito na, guys. Ito na. Mine yun na. Pwede siguro ganito lang. Mine nyo na, guys. 180 lang. Pag wala, move. Tayo, move. Sige, move. Walang magmamine ito, guys.
Liklin dili yung Jackie! Baka gusto mo to, Jackie. 180 lang. Or, Jackie, okay, next daw. Okay, next item, guys, for only 280 pesos ito. Brown leather siya, guys. Maliit lang siya. Ayan, ganyan. Love, pwede siya kasuyo, love. Ganyan ba yan? Hindi pala. Ganyan lang pala. Meron siya ano sa loob. Ito, oh. Anong code? Sling bag siya, sling bag. Yes. Ayan. Anong code natin? Ano? Brown leather. Letter na lang. Leather na lang. O, kung tayo ng leather. Ano nga, love, sa ref? For Kasi ang only 280 guys. temperature daw, Kasi leather temperature siya, daw. oh, ang ganda. Hindi, sa loob ba? May zipper siya sa Sakit ano. lang. What do you want? Sabi ni Kenzie. Hala! Kuha ka daw dalawa, sabi ni Rick. Ni Leo. Hala, thank you po! Thank you, Riglin! Ay! Thank you! Thank you, Riglin. Ayan guys, mine nyo na to. For only 280 pesos. Pipili po ako. Sige po. Thank Jackie! you! Baka may magustuhan ka. Ayan siya guys. Tignan nyo, meron siyang zipper dito. Sorry, may price lang. Ayan, eto may zipper siya dito guys. Ayan, pwede nyo lalagyan na ng barya pag nagko-commute kayo. O, tapos eto sa loob guys. Pakita na natin. Yes. Ayan! May bulsa din sa likod. May zipper, guys. Leather siya. Mine na, mine leather. Di, For puno na kasi only siya lang. 280. Main nyo na, guys! 280 na lang! Thank you, Rick Lindelian! Jackie! Mine Ayun na, din. guys. 280 lang. Anong ano yan? Okay na yan, love. Thank you, Leather. love. Mine leather 280, guys. Mine leather. Gayahin nyo lang po yung comment ni Ate Joy. Copy-paste Mine na lang. leather for only 280 pesos, guys. Ayan, guys. Okay na yan, love. Guys, yours na po, G-Rooms. Thank you. Thank you! Thank you so much! Ano, pero learner, leather yun. Okay na, ikaw na po yun. Travel bag. Pag-travel. May nag-request si Eto, guys, pang-travel siya kasi may kahon na po siya sa loob. May kahon na po siyang kasama, guys. Charot. De, ito, mine travel for only 380 pesos, guys. Maganda po yung tela po ng bag natin na to. Ayan. Mine travel for only 380 pesos. Tanggalin natin yung mga kahon-kahon na to. No, huwag ka dyan, huwag ka dyan. Ayan. Sandali na kuha hindi pa talaga. So guys, mine travel for only 380 pesos. Ayan guys. So mine travel for only 380 pesos, guys. Maganda, guys. Maluwag po siya sa loob. Madaming maano. Lalagyan. Ay, tas may freebies pa tayo, guys. So ayan, may freebies pa sa loob. Ay! Ang galing. Kasama na yan. Kasama na to, 380 pesos lang, guys. Itong travel natin. Mine travel for only 380. May kasama na, may freebies na sa loob. Ayan, guys. Bakbakan nga lang po, kaya pamigay na namin to, guys. 380 lang po. Mine travel. Pero itong travel po na to, yung bag na to is wala pong issue, guys. Maganda po siya. Ayan. Ay, ito lang po talaga. Ito, bak lang. Sabi ni Kenzie, what tip and once I will pay for it. Sabi ni Kenzie. Grabe, may nanalo na! Ano na, let's How go. many? How many? All of? All of it? Mine travel. Si Jackie yun. Si Jackie ba? Mine travel for only 380. Irene Canonyo, yours na. Thank you. Thank you, Iris. Thank you, Jackie. Ang ganda. Thank you. I'm gonna choose all. Choose all. Ganito ba yung Ano, Iris Canonyo. Wait, kami, Jackie, Jackie. How many, Jackie? How many? How many ba? Because I have 20 in one. Yan. Okay na to. Ito po yung...
Guys, tap, share the live po. Tap, share the live guys para mas maraming makapanood at makapag-mind. So wait lang Next po. item, ayan, light brown siya si Daw! Thank you, Jackie. Okay, call tayo ng light brown. Ayan, slim bag siya guys. 200 na lang. 200, sling bag. Ayan siya guys. Ang ganda. Look natin. Ganda. Code. Code na lang ng light brown. Pinili nyo. Hoy, sabi ni Riglin, ikaw pa man ang gusto mo. Wow! Thank you, Ricky. Pinagkukuha ni Tipan yung mga gusto ko. Ilan? Ricky? Ricky, ilan yung akin? Isa lang. Saan? Saan yan? For only 200 pesos guys, kunin nyo na light brown. Ilaw niya guys. Ayan. Jackie, nabili na ako. 200. 200. Mine light brown for only 200, guys. Mine light brown for only 200 pesos. Maganda siya, guys. Maganda po ito pang alis, guys. O kaya kahit nasa bahay ka lang, at least maganda. Let's go guys! 200 Idea. na lang to. 200, 200, 200. 200 na lang guys, 200. 200, 200. May nila! 200, 200, 200. Jackie, are you there? Comment light brown for only 200. I have 3 already, Jackie. Salamat! Salamat everyone. Nandilibre kayo. Ilan yung bibigay sa akin ni Reclin? Reclin? Wala siyang boss. Reclin? Ilan akin? Kawawa naman guys, sold out nyo na guys. Thank you, Dia. Ayan, mine light brown. Let's go for only 200 pesos. Mine light brown. Okay, how much? Sabi ni 200, Gertie. How much na sabi ni Jackie? Ano ba yung mga nakuha mo? Tatlo? Guys, may price na po yung mga nakukuha nila. Okay na yan. 930? Kung gusto nyo na po, mag-send po kami ng picture. Jackie, 930. 930 total. Oh, 40 pa, 930 pesos. Ito pa, flex ko lang yung mga napili ni Tipan. First item. Ayan. Bakit nawala ka mo? Second. Ito. 400 and then Ba't wala akong boses? Ito mo lang. Ano eh? 930. Jackie, 930. Thank you, Jackie! Nubo ako, Eric Lin. Ilan akin? Buy nyo na to guys, 200 lang. Ilan bag ko? Bibigay ko kay nanay na lang to. Ano? 930? Guys, ano na, may nag-mine na dito? Wala pa. Wala pa. Okay May? na yan muna, ilagyan na natin pangalan. Okay. Pili na to, Rick. Thank you. Dalawa, yun na. Okay na. Thank you, Rick Lin. Sold na yan. Tsaka yun. Hey! Thank you, Jackie! Ano nung Okay, Pabs, tomorrow daw siya mag-send Pabs ha, si Jackie Pabs tomorrow. Okay. Thank you, Jackie. Rick Lin. Thank you, Jackie. Salamat, Riglin! Ito, mine yun na. Mine light brown. Ryan, ano lang man? Ano ba to? Pabi to? Ikaw? Yan tsaka saan? Ha? Ito at saan? Tsaka yun. Yun dun. Ito ngayon? 280. 680, dalawa. Kaya Thank you. God bless sa'yo, Jackie! Thank you so much for supporting. Thank you. Eto. Guys, mine light brown for only 200 pesos, guys. Mine nyo na, guys. Maganda po to. Konting kuskus lang to, guys. Eto, oh. Tolak angin. Ay, tolak angin. Ay, maganda siya, guys, oh. Oh, maganda siya. Pwede mong isiksik dito, guys, yung mga kailangan mo isiksik. Dito mo ipagsiksikan kesa sa taong ayaw sa'yo. Ay! Dito mo na lang isiksik kesa sa taong ayaw sa'yo. Huwag mo ipagsiksikan yung sarili mo sa taong hindi ka gusto. Kaya dito mo na lang isiksik kung ano man yun. Ayan, guys.
Mine nyo na. Mine Night Rover only 200 pesos guys. I-mine nyo na. Murang-mura lang po ang ating mga bag guys. I-mine nyo na po. Mine na guys, mine. Mine Night Rover only 200 pesos guys. Ay, mine na daw Nanay Elvie! Thank you! Thank you, Nanay Elvie. Thank you, Nanay! I-sold out na naman sana kami, boy! Okay lang kahit walang code si Nanay Elvie kasi wala naman nagmamine eh. Ayan. Next item. Okay. Mine. Ay. Okay, mine na lang. Blank chain ulit. Ayan, for only 250 pesos. Mine. Mine. PM lang kung ilan lahat pati yung ticket ko kay ate doon. Ah! Sige, thank you. Ay, napaka-generous. Thank you. Kano yan? 250. Ah, Riplin, ako na. 250 na lang ang luwag ng loob. Mine. Phone, power bank, wallet, kasha. 250. Mine yan na guys. Mine, ano ba yan? Mine black chain. Okay na ba to? Hindi pa, wala pa yan. Ay, ang galing. Mine yan na guys. Maganda rin siya guys. Guys, mine nyo na para sold out tayo. Ilang piraso lang naman yung mga bags 250 lang namin to eh. guys. 250. Mine yan na to guys. Sa akin yung suot. Ay, dahan-dahan ba? Hindi na. Yan guys. Oh, yay! Ala, kuha ka din natin, Joy. Dalawa sabi ni Rickly. Thank you, Rickly! Salamat! Good night, Jackie! Salamat po ng marami. Good night, Jackie. Thank you so much. Sleep well. Bye-bye. Thank you po. Uy, ano mo? Ano yung Ate Joy na yan? Ha? Ate Joy na. Oh, kay Ate Joy na raw to. Rickly and 250 po. Thank you. Thank you, Rickly. Oh, next. Ah, wala pa pala. Yan. Balik ka, mami. Nagmamalaking bag. Sling. Hindi kayo nag-beto. Nagpag ba yan? Diyan. Next item, guys. Branded. Original. Ayan. Nagsusumbala siya guys. Ay, ang cute! Unahan na lang dito. Mine na lang. Code na lang tayo na Ilong. Bear. Bear, guys. Bear. Ayan siya. For only 300 pesos. Dahil branded po ito. Branded, guys, ha? Branded. Ayan. Ito po yung loob niya, guys. 300 pesos. Ay! Yeah! Your mother. Go na, Gelfix! Ay, dalawa din sa'yo. Yay! Salamat! Salamat! Pinapakyaw mo talaga! Yay! Yan na to guys! Nadya siya! Yay! Wala na ba? Yan. Pag gusto nyo pong maiksa ganyan, pagka gusto nyo mahaba ito, ipipindutin nyo lang to. Ayan. Ano kayo? Ayan siya guys. 300 guys. Mine Bear guys for only 300 pesos. Mine Bear. Don't you bear. Fall in love with. Don't you dare pala ako. Ano siguro po? Mine Bear guys for only 300 pesos. Let's go. Mine yun na. Mine. Kitang-kita talaga si Pix dyan, oh. Uy. Mine Bear for only 300 guys. Mine yun na. Yung kaya, oh. Yung kaya ba? Unique siya. Unique na bag. Black. Black ribbon. Bricklin, ito po napili ni Ate Joy. Salamat, Bricklin. Ito po yung napili. Nasa ganyan kay Ate Joy. Tanggal yung ano. Ayan, guys. Ano tinanggal? Nandun na. Thank you po. Thank you so much. Thank you, Riplin. Ay, ganda yung model, oh.
for 300. Mine Bear for only 300 pesos, guys. Mine Bear. Oh, Nag-like ba sa live nyo? Mine Bear, everyone. Mine Bear. Salamat po sa mga nagtatap-tap at sa 221 viewers. Ayan, kunin nyo na po. Ayan na si Irene Tanonio. Thank you! Thank you! Thank you, Irene! Ito na napili ni Ate Pins. Thank you po. Napili ni ano parang Pakita mo yung price. 300, tsaka... 300. Oh. Halika dito, halika. Anong gold yan? Ha? Gold. Lagay mo na lang, please. Paano na ito kada? 300 plus 306. Aba yun. Oh, original. Ay, plus 8. Ayan! Marirestrict. Ano, mine? Ano ba to? Mine. Siya lang? Mine, ewan. Pangit mo pangalan. Mine, ganda. Ayan, mine ganda for only 300 pesos, guys. Ganda nga. Ayan, maganda nga. Mine ganda, guys. Yayamanin ka dito sa bag na to. Kung gusto niyo yung may mga tatak, ayan guys, meron siyang zipper pocket. And, ayan, nilagay lang namin to talaga guys. Meron kayong free na bubble wrap sa akin. Mine! Yan. Anong code daw, sabi ni nanay? Anong code? Ganda po, ganda. Mine, ganda. Mine ganda. Mine ganda for only 300. Nanay, LB, bagay mo to. Mine ganda, nay. Maganda nga siya. Mine ganda. Ayan, mine ganda for only 300. Di mo nakikita. Nay, mine ganda, nay. Mine ganda. Sana. Mine ganda. Suotin mo. Ay, hindi, na. Yan. Di ba? Shala-shala. Ah! Jupiter Nazario, thank you! Hala! Yay! Ay, sinanay. Namain ko na! Hala, paano yan? Nauna si Joby. Yung ano, nay? Si Joby. Sorry, Nay. Nauna po si Joby. Sana magano. Next item, code na lang ng Ano ba yun? black. Ay, shiny na lang, shiny. Uy, ang ganda. Code na lang ng shiny. Ayan. For only 2 pesos, guys. Ayan. Sling bag ata to. Oo nga. Sling bag, hindi ko na pakikailaman kasi bago siya, guys. Ayan, oh. Hindi pa siya nagamit. Bago siya. Naka-plastic pa. Hindi ko na mabuksan. Nasa lagi no? Hindi ko pa din siya. Bakit talaga yun? Ayan. Bagong-bago, guys. 280 na lang. Saan ka pa? Bagong-bago, oh. Ganda, shiny, shiny. Nanay LB, sorry, hindi po lumabas sa amin yung mine ganda. Yung naka-comment lang po yung anong code. Yes, seller screen po tayo, Nanay LB. Bawi tayo. Ito, Nanay LB, bagay sa'yo. 280 na lang. Comment shiny. Mine shiny. Mine shiny. 280. Mine shiny. Sling bag
Sino? Si... Kilala mo yan? Sino si ano? Sino si M-Job? Kapagtagulan niya, yan ibig ko sa ata eh. Yours, M-Job! Thank you! Kanan! Kilala. Active naman yan. Ready ako sa live. Ay, sorry, Jovi, na ano? Ah, si Madjo daw! Si Madjo daw, sabi ni Jake. Ah, si Madjo daw! Si Madjo yun. Ah, si Madjo pala. Thank you, Madjo! Hindi kasi na-replyan ko si Jenny Rose nagtanong siya kung magkano sa amin. Ang dami kasi ning, ano ba? Macho. O, iba-iba ba? Mali ba yung spelling ko? Yaman na. Thank you, Madjo! Salamat, Madjo! Yours! Oh, ito! Ay! Ang ganda! Ganda din. Ayan! Ganda ng kulay ko. Brown red siya for only 200 pesos na lang! Grabe! Sorted mo po. 200. Ayun siya, guys. 200 na lang. Ang ganda nito. Tignan nyo. Ang ganda ng ano, ng kulay. Para siyang wallet. Ay, pak! Ayun siya, guys. Kuyang isa, ah. Anong code po? Code na lang tayo ng bukaka. Open, guys. Open. Code na lang po tayo ng open. Hindi, kachat ko na, pinagalitan ko na. Comment na lang tayo ng open, guys. Ayan. Okay ka lang. Okay ka lang dyan. Ayan, guys. Pakita mo po po. Ayan, eto po, meron siyang open pocket sa loob. Tapos, dito meron zipper pocket. Mine na, mine. 200 lang, guys. Sorry, sorry. Kakulay ng bukid, that's me, oh. Ano? Ano ginagay mo? Mine nyo na to, guys. Magkano na to? 200. Ayan, for only 200, guys. Mine. 200 lang, guys. Mine nyo na. Mine. Mine open. Mine open for only 200. Ang ganda. Na-adjust. Ayan, na-adjust siya, guys, oh. Ayan, meron siyang ganito, parang belt. Ayan. Yay! Thank you, Len Pontillas! Thank you, Len Pontillas! Thank you so much! Let's go! Next tayo, guys! Ayan, pasold out lang kami sa inyo. Okay. Ito, simple lang siya, guys. Mine simple. Ayan, for only 250 pesos, guys. Ayan, na-adjust siya. Ayan, o. 250 na lang. Wala siyang sira, guys. 250. Code na lang tayo ng Simple. gray. Gray. Code na lang tayo ng gray, guys. Mine gray, guys. For only 250. 250 na lang. 250. 250. Bakit walang ano to, laman? Hoy, pero fresh to ha. Ayan, code na lang po tayo ng gray. Simple siya, pero maganda din, ha? Nay! Bakit din sa'yo, Nay, oh? Kaba nung nangyayari? Mine gray for only 250. Sale natin na ngayon, guys. Modeling ka nga. Ano mo nga yung mga modeling na tugtugan? Runway fashion model. Makabugera! Na. Dahil di siya makapagsalita, ito na lang po yung ganyan ngayon. Makabugera! Na. Mine gray for only 250, guys. Mine na naman. Mine gray. Runway. Mine gray. Boy, ano title ng Ang Sabi ni Ricky, Te Joy, kunin mo si Nanay Bu at Lola Butag. Salamat po, Ricky! Thank you, Ricky! Napakabuti na yung puso. Thank you so much! Anong title ng kanta? Paano yan? Kalaw! Pinin mo na. Mamaya. Thank you, Ricky! Bumayan na lang. Okay,
guys. Mine gray. Mine gray, guys. Let's Mine go. gray, mine gray, mine gray. Konti na lang. Mine gray, mine gray, mine gray. Konti na lang yung tinda namin, guys, oh. Konti na lang, bagsak ang ulo niya. Konti na lang, mine niya na. Mine gray. Mine gray, guys. Mine gray, mine gray, mine gray. Mine gray, everyone. Mine gray po, mine gray. Maganda siya. Alam niyo yung parang yung sa bilao. Yung Ay, ano, Banig ba? banig, parang banig Pero siya. leather siya, guys. Banig Unique ba? Unique siya, guys. Oo, maganda. Mine niya na. Mine gray, guys. Kunin nyo na. TJ, huwag ka daw magulat. Nako, parang alam ko na yan. Ricklin, parang alam ko na yan. Baka mas malaking Let's ulan. go! Mine nyo na, guys. Ano na? Mine nyo na ba? Mine gray, for only 250. Mine gulat, pero ay mine gray pala. Mine gray. Yan ang model, model, model. Ayan na. Ayan na. Say to the right, drop it down low. Take it back, time. Introduction. Give myself on the session. Maganda. Ikaw na kumausap. Wala na. Parang nawawala. Ay, pak! Pak! Oh, oh. Let's go. Tignan nyo na, guys. Nakakapagod yung kanyang trabaho. Oh. Okay, isang ikot! Hey. Hey. Eh. Hey! Oh, Hey! pak! Tangsalan mo, tumingkat ka. Pag mo. Yan! Yan! Hey, ang Okay! tangan. Okay, go! Kunin nyo na, guys. Nakakaawa. Go, let's Grega. Kunin nyo na, kunin nyo na. Kunin nyo, Bagay, guys. bagay, bagay! Galing pala. Galing rumampa ba? Galing ni Pao. Ang galing pumapeta siya. Wow! Galing ni Pao. Galing ni Pao. Galing ni Pao. May na daw, Melanie! Ay, Melanie! Ay, thank you! Baka yung binay nung yung nagpo-model. Thank you! Di ba ginagawa ko siya? Yun lang, mahirap. Next item. For only 250 pesos, plain black. Comment na kung na lang tayo ng plain. Mine plain. For only 250 guys. Pang travel, pang airport. Yan. Para di na kayo agad mahirapan kumuha ng gamit nyo. Ayan, kumwari nasa airport ka. Pasan mo na. Sige. Kumwari daw. Hindi, kumwari. May kumwari kukunin mo yung passport mo sa bus. Ganyan. Ayan. Bagus open muna natin yung kwarto. Ayusin mo na, i-model mo, hindi hirap. Sabi mo, i-flex mo rin yung bag. Sabi mo, kukuha ko ng passport. Kaya kung ganun ka kumuha ng passport sa immigration, lang. Hindi nga gumanyan ka sa travel natin. Yung galawan para hindi ma-offload. Ayan, ha? Galawan pa nung parang ma-upload. Aba, aba. Niyayabang yung bag, niyayabang yung bag. May nanakaw yung bag, may nanakaw yung bag. Tipan, papatunayan namin sa inyo guys na hindi basta-basta mahihila yung bag na to. Wala naglalakad ka. Eh may snatcher, nagpasimple na nakipagkilala sa'yo. Tapos, biglang ihilahin yung bag mo, tapos tatakbo. Ayan, di ba guys? Sobrang tibay! Ay, grabe! Grabe guys, kukusin nyo, kunin nyo na for only 250 pesos. Ayan! Ayan, kunin nyo na for only 250 pesos. Boy, yung pala sa ano? Hindi nyo mawawag. Yung pala, sobrang tibay. Ako na gagawin. Nanay LB. Ano gagawin? O, di ba? Namay, thank you, Nanay LB! Thank you, Nanay! Ganun pala ang gusto. Ang witty ng Ma'am Tito. Ay, may galit ka? Hindi, Ito pa, another travel bag. hindi. Pilihan pa si nanay sa si Lola. Ah, Ayan. Eto guys, brown naman siya, medyo malaki
good for travel. Ang maganda dito guys, meron siyang free na wallet. May free siya na pouch. Ayan. Pwede nyo lagay yung makeup nyo, yung mga importante. Ay, ayan daw. Ayan. For 100! Kahit suntok-suntokin mo yung bag, hindi masisira. Balibag mo, hindi masisira. Ay! Oh! Hindi masisira. Anong code? Anong code? Mine wallet. Mine wallet. Magkano, May? 300. Mine wallet, Nay! Mine wallet! Mine wallet. May wallet kasi balat. Nagbibinata, man. Sana ako sasakyan. Mine wallet, guys! 300! Let's go! Oh, yeah. Go, Detsky. Pilo-pilo. Guys, kahit pag-agawan pa yan ng tao, hindi masisira. Tingnan, agawin mo. Agawin mo. So guys, kitang-kita nyo, hindi nasisira yung gamit namin. Baka hindi pa na masira, guys. Masira. Bilihin nyo Ito na. na guys, mine wallet. Meron siyang wallet. Pakita-flex mo yung wallet. Mine wallet, guys! Ay, malak na. Pakita mo kung gaano kaluwag yung loob. Kasya-kasya yung dalawang ulo. Lagay niya pa yung ulo. Ayan na. Ayan, kasya po siya guys. Kasya siya. Pwede nyo gawin nga ng pagbumaha. Ayan, hindi kayo mapapasa. Ay, hindi kayo purpose niya. Maraming purpose. Ayan. Pagka ayaw niyo, ipakita yung mukha niyo guys sa mall. Pwede niyo ilagay yung ulo niyo dyan. May tinataguan ka. Ano amoy, Bob? Ha? Ano amoy? Ay, yung ulo. Nakakaya. Mine, guys! Mine wallet! Mine wallet. Mine wallet. Let's go, mine wallet! Oh, yeah! Mine wallet! Mine wallet guys. Mine 300, wallet. guys, mine wallet. I-mine nyo na, guys! Madaming... Mine na guys, mura lang. 300 lang. Madaming pwedeng lagyan dyan. Guys, kasha yung rep nyo dito guys. Mine nyo na. Kasha yung kasha yung ATM machine. Papatunayan ko sa inyo. Kunin mo nga yung ATM machine natin doon. Kunin mo yung ATM. ATM lang. Kunin mo yung ATM machine natin doon sa kwarto. Kasha yung ATM machine. ATM lang. Wait lang, pinakuha ko lang yung ATM machine doon sa Tugtog natin guys. Naging commercial na. Pinakuha ko doon sa bangko. Wait lang ha. Bibi. Wait lang, guys. I-mine nyo na, guys! Kasha yung ATM machine. Papakita ko sa inyo. Ito na. Yan, ito na guys. Kasha yung ATM machine. Sinasabi ko sa inyo. Ayan o. Ipasok mo. Ipasok mo. Ayan o. Inpan. O, ATM machine yan. Kasha. Basta yan. Kasha siya. Kasha, pasok na pasok. ATM machine yan guys. Nasa yellow basket. Kasha yes! Yes! Mine nyo na, guys! Wallet! O, model. Kunin nyo na guys. Magkano na nga. 300. Ayan, for only 300 guys. Kunin nyo na. Bago pa Ayun na. 350. Kukuha ka lang pambili ng ice cream dahil mainit. Yes, ganyan siya guys. Nakabukas ka lang. Asa na? Kasi guys, yung mga gamit nyo ngayon, magsiswimming kayo. Dito nyo ilagay yung mga damit nyo guys. Kasha ang tuwalya, damit. Gamit nyo sa toiletries nyo. Kasha guys. Sobrang luwag oh. Sobrang luwag. Yan guys, kasi eto nga yung one. Pwede nyo ipasok sa loob para safe. Ayan. Guys, mine nyo na. Pagod na ako. Mine nyo na, mine wallet. 300 lang guys. Napakaganda nito. Hindi nyo pagsisisihan. Promise. Ngayon, kung ayaw nyo, sige, mag-next tayo. Basta tandaan nyo na lang wallet. Okay. Sige, mine na. Ate Mila, yours na. Ate Mila, yours na. Sige po, sige lang. Guys. Ate Melanie. Mine, Mickey Mouse. For only 300. Napakaganda. Leather po siya, mine Mickey Mouse. For only 300. Leather po siya. Mine Mickey Mouse. For only 300. Leather po siya, guys. Ayan o. Yes, pwede siyang ganito lang. Pwede siya. Double purpose. Yes. Ganda!
ito. May na Mickey Mouse. Yours na, Ate Yours, Ate Melanie. Melanie, ayan siya guys. Pakita ko lang po. Ayan, may pocket pa ulit dito. Tapos sa loob meron Yan, naman may zipper pocket. Ayan. Ah, Ang ganda nito. Nanay, pinuli ka. Thank you, Ate Melanie. Thank you, Ate Melanie. Bola. Ay, ito, baka ni Nanay Elvie ko na muna. Nanay Elvie, ayan, para sa'yo. Mine, Okay, mine brown na lang. Mine brown for only 480 pesos, guys. Maganda na Ang siya. sila, guys. Yes, walang sira. Maganda. 480. 80, guys. 480, maganda po to. Mine, Kom. Kakao! Eto Pagbababalik nyo yan ngayon, Mine brown for only 480 pesos. Yours na. Yours na, Ate Melanie. Thank you, Ate Melanie. I-PCL na lang natin, ano? Kamali eh. Ano yan? Ano yung PCL? PCL? BCL? CBL. CBL kasi. CBL yun? Wait lang, mag-ingat. Istanbul lang ba? Yes, Malapit na tayo ma-sold out, guys! Hey, guys! So, ito. Mine ahas. Kasi para siyang snake, oh. Ay, crocodile pala to. Mine Crocs. Mine Crocs for only 280 pesos, guys. Ganda. Ang ganda, oh. Mine Crocs. Crocodile skin siya. Ay, no? Ganda! Mine Crocs for only 280 pesos, guys. Mine nyo na to. Maganda siya, Ganda, oh. guys. Ang kinis. Ang kinis kasing kinis ng mukha ni Ipan po. Yes! Totoo yan. Yes! Mine Crocs for only 280 pesos, guys. Napakaganda. Bagay kay Ate Rose to. Brand new. Ate Rose ukay. Pero maganda siya. Nagkangkong. Simba siya. Yes, you know. Guys, bawa na kayo natin. Si Ate Rose. Namiss mo siya, Teros? Kanina pa nagkakamali yan. Kanina, si Kanina pa- Riglin hindi, daw. kanina pa nag-ano. May Riglin daw, pero ano. Let's go guys, kumain nyo na! Guys, yung kanino pa yan? Hindi kasi, ano eh. Oh. Mine Crocs. Mine Crocs for only 280 pesos, guys. Kumain nyo na, Minecraft! Mine yun na. Mine Crocs. Bukas na lang. Wag ako pa. Bakit? Patingin pa iba. Sige. Mine nyo muna to. Main nyo muna to! Guys, 220 lang! Biko Sara, i-mine mo na. Bagay ko sa pagtatanod mo. Oh, yan, model oh. Oh, ganda. 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 Ganda, guys. Mine nyo naman ang Mine Crocs. Sarap gusto mo to ah. Ganda nga. Ganda. Mine Crocs for only 280. Ang ganda. Bagay mo yan ang sexy mo dyan. Ang sexy mo dyan. Ang ganda mo. Pang gimmick. Oo. Mine nyo na, guys. Mine Crocs for only 280 pesos. Mine nyo na. Ate Melanie, bagay mo dito, ah. Ay. Mine Crocs. Mine Crocs. Mine Crocs for only 280. Mine nyo na, guys. Mine Crocs na guys. Sige na, mine nyo na. Walang magmamine. Ang Mine bagay na Crocs for Cassie. Woo! Para maubos na. Ito, parang bago pa, oh. Ayun, oh. Bakit ba yung maganda natin para may next na ka? Yan yung white.
Ito naman. Mine white for only 180 pesos. Mine white, guys. Ang ganda. Para siyang Japan. Gandang, Yes. alam ko, Charles and Cute. 180 pesos lang May po. tatak siya, guys. Ayun. Mine white for only 180 pesos. Ayan. 180 na Imagine lang, po. guys. So, 180 na lang. Mine 180. Ay, wine white. Kaya pa? Ano na yung sinasabi niya, guys? Nagkakamali lang talaga siya. Mine white for only 180 pesos, guys. Mine white. May epekto na yung Mine gamit. Crocs for Cassie. Yeah! Sarah, thank you. Sarah, lagyan mo ng Cassie sa baba. Alam mo yung mabait pangalan niya, nagpalit siya. Mine white for only 180 pesos. Mine white for only 180 pesos, guys. Maganda po siya, guys. 180 na lang, guys. Sobrang ganda. Ang cute. Ayan, 180, guys. Mine white for only 180 pesos. Binili namin yung ano, binili namin. Mine white for only 180 pesos, guys. Imahin nyo na po. Wala may gusto ng white, 180 lang po. Next. 30 lang yun ako. Guys, para ma-sold out, ilang piraso na lang po ito eh. Ito naman, guys. Mine puti. Ito white. Ito puti. Mine puti for only 200 pesos. Ayan, 200 pesos, guys. Mine puti for only 200 pesos. Leather din po siya, guys. Mine puti for only 200. Paano mabuksan to? Ayun. Mine puti for only 200 pesos, guys. Yung isa naman, mine white for only 180 pesos. Pili na lang kayo, guys. Mine puti for only 200 and mine white for only 180 pesos. Ayan na, guys. Ipan natin. Sukit din na lang ulit. Mine na to, guys. Mine. Teka lang. Magpa-challenge tayo, Bu, dahil sumasakit na pares lalamunan namin. What if yung Casby Farm yung magbenta ngayon? Tingnan natin kung makaupo sila. Okay. Okay, palit tayo. Ang Casby yung maglilista, Casby Farm. Casby Farm magbebenta sa inyo. Diyan lang kayo, guys. Go! Casby Farm, come on, tayo. Ano to? Sabi maglilista kayo, magtitinda. Dali na, kayo. Pag hindi nga na pa sold out, ha? Magaling na magsalita. Guys, bilhin niyo na to, guys. Sobrang ganda. Tingnan niya. Tipan, kunin mo na, sabi ni Ricklin, oh. Kunin mo na, Tipan. Ay, thank you! Dalawa! Itong dalawa? Dalawa? Thank you, Ricky! Itong dalawa? Iwanan tayo ni Ate Sarah. Ay, Kangkong, bakit? Ba't ka mag-out? Huwag ka mag-out. Diyan ka lang. Oo daw. Thank you very much, Ricky. Ang dami ko lang daw! Rico! Guys, try nyo na, guys. Sobrang ganda. My color. Mine color. 200 pesos, guys. Ano siya? Sling siya. Alam ko lang yung ganda. Ate Milan yun. Next Mag-code nila kayo, lang. mag-code kayo, mag-code. Mine color, guys. Mine color for only 200 pesos. Nakasalit mo. 180 yung isa. Next kayo daw. Ayan na, go na, flexing na. Mine color na guys, mine color for only 200 pesos. Imahin nyo na guys, bago kayo maubusan. Guys, sobrang ganda. Guys, 200 lang, guys. Oh. Ang ganda. 200 lang guys, di kayo magsisisi. Ang ganda ng chain niya. Oh. Ang ganda, guys. Main nyo na, guys. 200 lang. Guys, ang bilan. Tingnan niya siya. Ganito. Bili siya ganito. Ganito, ganito. 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 Balik. Ganda. Balistaga. Guys, imahin nyo na. Mine color, Madjo, thank you. Thank you, Madjo. Oh, my color, Madjo. Next. Guys, tumalay, tumalay. Guys, Ate Milani, galing. Mine, ano to? Mine, ano to? Bilani. Mine silver na lang. Mine silver. Mine silver.
Okay, sa akin, oh. Rampa ka muna, rampa. Rampa. Go, go, go. Ate Melanie! Go. Oh, pala! Next! Next. Hoy! Next item, next. Next Tayo. na guys. Mine SS. Mine SS for only 200 pesos. Mine SS for 200 pesos guys. Sobrang ganda pang ano to, pang... Ano ba talaga? Ano talaga? Gold heart, guys! Guys, ang ganda! 150 lang, guys. 150. 400. Let's go, guys! Gold heart! Brown rabbit. Pasok, guys! Pasok! Mag-100 tayo, 100. James, come on. Miss Ann, hello po! Anim na lang, guys. Anim na lang. Yung SS, wala pa. Ala pa. Ito na? Isa lang. Ang cute naman. Isa lang para ano. Yung may lalay mo na. Siyang. Kuha nyo na yan. Guys, gold heart, Baka may guys. babies kayo. Flex kayo lang. O, pakita nyo mo. Ito lang. Ito po, guys, ang loob natin. Tanan! Kano yan? Maganda, guys. 150 po. Gold heart, guys. Comment. Ito po ang loob po, guys. Yan. Wala pong damage po, guys. Bagong-bago, guys. Maganda. Oh. Let's go, guys. Ano pangalan niya? Gold heart, guys. Gold heart. Code nyo, guys. Gold heart. Kasha wallet nyo. Cellphone. Kasya po. Kasya. Guys, cellphone nyo ay tigipan. Yan talaga yung sasabihin ko dapat. Nagtaka din ako. Mino, guys. Mino. Ay, Sukat ko na sana sa palit mo sticker mo eh. Oo nga. Shirts na talaga nyo. Bags na lang, bag. Back sa gilagod. Ah, putang. Boy, nakalaro. Eh, hirap mag-type ng gilid eh. Yan, na. Baby. Yan, yung gitna. Ano ba? Wala bang mag-comment? Hindi ko na nakikita. Wala na pa comment. Pasok. Hi, GB! Sa inyo na kay Ate Melanie mga andun nga rin na I-share niya kay Jacqueline. Direct nyo na sa GC natin. Mine, guys! Let's go! Guys, share the live guys. Share the Share live. and tap po. Tap, guys. Tap. Ano ba gusto mo? Ikaw o kayo? Paano mo send? Let's go, guys. Kunti na lang. Comment. So, data tayo. Comment gold heart, guys. Gold heart. My gold heart. For only 150 po, guys. 150. Maganda siya, guys. Oh, ang cute. Ganda, guys. Oh. My gold heart. Bigyan mo. Ano mga make-up? Oh. Kamay na lang ito. 15. Make-up. Kung may mga babies kayo na gusto nyo, may fashion. Hindi naman baby. Kahit ano. 150 lang, guys. Ang cute niya, oh. Mga accessories. Accessory siya, guys. So, guys, oh. Pwede siya ganyan. Hi, Max. Pwede na ganito. Comment mine gold heart for only gold heart, guys. Gold heart. Mine gold heart. Let's go, guys. Ubusin nyo na, guys. Kunti na lang. Para masaya na lang. 6. Ayan ba? Ayan ba? Yeah? Mahal na ka, boss. Hindi, okay na.
Wala pala eh. Capture pa. Mainit siguro. Review kasi tayo. Nandamay pa. Nagsama-sama kami kasi guys. Siya na, mainit Kasi alam ka na na guys. accessories yung mga accessories. 150 guys, 150. Comment gold heart. Comment gold heart guys. Mine daw, mine. Si Kangkong. Mine ka, thank you. Mine. Thank you, Kangkong. Isa pa. Another one guys. Ganda rin guys. Black and white. Ganda, black and ito, white. Ito pa yung... Okay na. White pearl guys, white pearl. White pearl. Pearl na lang. Para ano? Pearl, pearl guys, pearl, pearl, pearl. Mine pearl. Pearl. 100 guys, 100 lang. Ang ganda guys. Grabe, ang cute. Mine pearl. Ito guys, oh. Tara na. Mine daw ulit. Mine daw Eh, nito. Kangkong, thank you. Thank you, Kangkong. Ano yan? Okay, 100 lang. Oh, ito na, next. Ano na? Mine ribbon. Mine ribbon. Ay, may ribbon naman tayo kanina. Guys, White mine ribbon ribbon. for only 200 pesos. Mine ribbon for only 200 pesos, guys. Mine ribbon, guys. Sobrang ganda nito po. Sling bag din po siya. Mine Yan po. perlas daw. Sling bag. Na, ano yun na ngayon, Perla? Magkano yun dyan? 200 po. Sling bag, tas may ano po siya sa loob. Ayan, may pouch na kasama po. Ayan. May pouch siyang kasama. Ayan. Mine na po, mine. Ayan. Sold out na po guys. Sold out na, konti na lang ako. Mine, Kangkong ulit! Konti na lang! Thank you, Kangkong. Mine SS! Magkano to? 200. 200! Mine SS for only 200 pesos! 200 pesos, guys. Pati naman siya. Mine SS! SS for only 200 pesos. Mine na Paano? pa. Ulit. Mine na po, konti na lang po. Sold out na po kami. Buti na lang, guys. Buti na lang. Mine SS for 200 pesos, guys. Sobrang ganda with bell. Bell, tigiling. Bell ba to? Ay. Kala ko may ball. Mine SS for 200 pesos, guys. Sobrang ganda na manginang-inang. Manginang-inang. Pang party. Ganon. Guys, 200 lang guys. Mine SS. Pang date niyo po. Ito ba ito? Mine angel Mine- daw. May mana Ate Ruby? Mine mo na ba ate Ruby? Mine ba yung angel? Mine mo na ba para kay Angel? Hindi ba ba to? Ito may bell. Tigiling. Oo. Mine Mine SS mo na po. po. Mine SS, Oo daw. guys. Mine daw para sa'yo. Oo daw. Thank you po, Ate Ruby. Kanina yan? Wala ba yan? Sure na po, Ate Ruby. Okay, Sure na po ito? Oo daw. Yes or no, Ate Ruby? Oo na? Magtanggi pa yan ha. Tissue lang. Para daw sa'yo. Thank you po, Ate Ruby. Para sa akin po, Ate Ruby. Para sa akin po. Wait lang nga. Sure lang natin kay Ate Ruby. Siyempre, kailangan natin mag-sure. Mag-sure ba? Press one. Oo daw. Hindi pa to na ano, Ate Joy? Na mine? Ate Joy, di ba? Nga, wala po, wala. Okay. Ito muna Ano tong para. puto to? Mine Canton! Mine Mine Canton. Shane talaga yan. Ha? Shane. Ay, Shane daw. Mine Chain! Mine chain, guys. For only 200 pesos. Maganda to, guys. Ganito siya. Mine Chain! Ganito. Comment mo. Because yun eh. Ay, 180 lang po. I-comment mo nga ano. Mine chain for 200 pesos. 180. 180! 180 lang, guys, oh. Guys, mine na po. 180 lang po. Mine Chain for only 180 pesos. Mine Chain for only 180 pesos. Mine na po. Yan guys, pwede po siya lagayan ng mga card nyo. Oh, may lagayan ng ATM at saka ano guys, yung mga calling card. Mga ID nyo. Meron po. Calling card? Yeah. Konti na lang. Yun na lang. Guys, konti na lang po. Guys, konti na lang. 1, 2, 3. Guys, check out na po. Mine chain for only 180 pesos, guys. May konting ano lang po siya dito ah. May konti lang. Mine daw, sabi ni Oh, mine Kangkong lunch na po. Thank you! Okay, orange. Thank you. Asa na? Mine orange for only 150 pesos. Mine orange for only 150 pesos. Ito. Bagay kay Pink. Ay! Mine orange guys for only 150 Ay, pesos. wala daw bang card sa kang ko? Ay, wala po. Ay, ubos na yung malalaki. Ubus
Naubos na po yung mga malalaki. Guys, mine orange, oh. Guys, mine orange for only 150 pesos. Pwede tayo maganyan po ulit guys bukas kung gusto nyo po. Thermal. Oo, kung gusto nyo mga... Maggawa tayo ng Colcom sling bag ulit or backpacks. Iba kasi ano yan, travel bag. Nga eh, ang tips kasi eh. Hoy, man nyo na yan! Mine orange, guys, sa 150 lang. 150 na guys! 150 lang. Masyado nakatutok, hindi nakikita. Mine orange for only 150. Mine yun na. Oh, mine orange for only 150 pesos. Guys, orange. May ano pa ako, may hearing. Dali. May hearing pa. Pupunta ka na Guys, ba? mine orange for only 150 pesos. Ata yan, pakita nyo ngayon loob. Hindi po, hindi po. Ano yung... Guys, may yun na. May hearing pa. Oh, string siya. Ay, di buhol lang yan, di buhol, di buhol. Tinatali. Ay, tinatali lang siya. Oo, may ano pa, may challenge. Ay, restricted Not na now, not now. Bakit? Not now, not now. Not now. Makuti na lang kayo. Guys, Kailan pa kayo ng short? Guys, kung di na lang, bago po kami maano. mawala. Disconnect na naman. Guys, sabusin nyo na pa paano kami ma-restricted. Guys, sling bag to siya, guys. Ibubuhol mo lang siya Guys, dito. busin nyo na para ano. Mine orange. Ito po, ito po, ito po. Patingin ka lang. Malinis, malinis. Malinis. Mine na, mine. Ayan. Malinis po. Wala pong ano. Mine orange. Mine orange for only 150 pesos. Akala ko minay na ni ate sa akin. Ano ka siya? Cellphone. Cellphone. Kasha ang cellphone. Bakit? Maglagay, maglagay, mag-sample kayo, sample. Sample. Sample, guys. Ipasok si Lola E! Yan. Power bank. Makeup. Power bank. Makeup. Make up po po. Ate Kangkong. Pwede. Ballpen. Mine na daw. Mine. Mine na. Mine Kangkong, thank you po. Kasama na rin po patilog. Okay, next. Ito. Kay Nina? Kangkong. Okay na ba ito? 180. Guys, mine 180. Ano? Anong tanong? Pink. Nalista na. Pink. Apa man. Pink. Mine pink. Mine pink. Lalagyan na ng phone, guys. Ano yung phone? Nasa phone? Nasa yung phone. Kakasya yung phone, guys. Pakita nyo yung dent para... Ay, pwede lagyan nyo ng mga cards. Linis lang yan, guys. Linis Kunting lang linis lang po. Kunting po na po. Punas ng white. Ayun na. Lagyan mo na. Mine pink. Iron Canonio, yours na po. Thank you po. Guys! Ayan na si Lola E. Dali, isa-isa Ayan, lang. isa-isa. Sige, halilin pa sila. So guys, Anong code dito? White. White na lang. White na lang. white crocodile. White na. White snake na lang guys. Snakes. Ha? Snake. Snakes guys, you have the snakes. Kanina crocodile. Oh, snake na lang. Mine snake. Snakes. Crocodile. Mine snake for only 180 pesos. 180 guys. Guys, ang cute kaya. Ang cute kayo. Guys, apat na lang po. Apat na lang. Apat na lang guys. Apat na lang. Ang cute kayo. Guys, gusto daw po ni Tatay Pink. Smile nyo na daw po. Go. Guys. Mine snake for only 180 pesos. Mine snake for only 180 pesos. Mine na. Mine na. Hey, Kangkong, thank you. Magkano na? 180. 180. Thank you po. Very much po. Ito po. Oh, sumayaw na kayo. Sayaw na. Sayaw na. Budots. Yay. Budots. Yay. Filled up. Sa message total kay Rob mabait. Sige, Ate Rose, may message ko po ang total. Thank you po, Kangkong. Sino si Ate Rose? Hindi ko alam sino si Ate Rose. Ba't nasabi ko yun? Mag-rose kayo ng rose. Wala naman si Ate Baka maano siya eh. Tatawag ibang... Nakakat niya yung dila niya. Puro kayo rose. Walang rose dito. Budots na. Si Rosemary kasi yan. Ay, best friend ko si Ate si Rosemary sa Hong Kong niya. Nakakat niya yung dila niya. Oo. Ay,
Basi na karat! Hindi po ako for sale po. Not for sale po si Yobo. Pamain daw si Yubo. Let's go! Okay. Sabayan na kayo guys. Mare-restrict kayo. Sinasayaw mo kasi yung... Bakit mo na si yung... Hindi ka magpababa. Huwag na sa subject. Ayan na. Ayan na. Thank you. Thank you po. Thank you! Happy See you next time. Ayan guys, PM agad tsaka parawan nyo na, i-check out nyo na yung mga orders nyo guys. Kasi mabubulok na dito sa amin yung in-order nyo. Ayan, PM po agad sa mga naka-order tonight. Maraming salamat po. Till our next live guys. Kung sabihin ko lang, ipapacheck Maraming ako. salamat